नमस्कार दर्शक आज 21 तारिख शनिवार आज सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा ता पूर्व जब भिडियो को नुआ कर देखुछंदी तेबे आम चैनल को इवेंट सब्सक्राइब करी पाखरे आस्था बेल आइकन को क्लिक करनु जहाँ द्वारा आपण सब प्रथमे लेटेस्ट न्यूज जानि परिबे। बंगोपसागर में लघुचाप 4 जिला को प्रबल वर्षा अलर्ट। भुवनेश्वर उपकूल ओडिशा रे दिन तमाम हालुकारु मध्यम धरण वर्षा लगी रही। कोहला पाग सांगू झिपिझिपि वर्षा चाषी को व्यथित करिछि। बिलरे पाचिला धान लहड़ी मारुछि। खळाकु आसिबा आगरु अदिनिया वर्षा भिजै देइछि। बिलरे खଳାରେ ଓ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ଅମଳ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଉପକୂଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷା ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମଣିଷଙ୍କ ଶେଷ ଦିନ। ଜାଣନ୍ତି କିପରି ପିଇକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଖାପାଖି ଏକ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏପରି ବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଜିର ତାରିଖରେ 8 ବିଲିୟନକୁ ବି ପାର କରିଯାଇଛି। ତେବେ ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଛି।